Ya Muhammad sifnana rabbak. Kabala pangeran kakek je apa? Turun ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Al ayat. Orang kafir arempuk ke kanjeng Nabi Muhammad bola aja ada ya boy setia. Ada ku lekuk rekok bana kelihatan atau karya mun cangkake nyembah Allah cangkok nyembah patung. Ada kan tak kertori mari. Bola aja ada ya boy. Yuk seminggu nyembah Allah. Engkau nur akiyah. Dah seminggu boleh kaki nyembah patung, tapi deki sibet-sibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala aydan والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru Batan Kaula sareng guru Batan Ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ayyub Mustafa Ilyas MA. Saya sangat abdina amul jaki, sangat abdina ta'zimi. Terjuga tak kalib Ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad As'ad Safar Mustafa juga sangat abdina amul jaki, sangat abdina ngaku-ngaki. Tak kalib Ajunan Semulja Kiai Haji Ali Mufi, Ajunan Semulja Kiai Haji Nizar Manan, Ajunan Semulja Kiai Haji Zuhri Haris, terjuga tak kalib Ajunan Semulja Kiai Haji Naim, Ajunan Kiai Haji Habibur Rahman, terjuga tak kalib Ajunan Semulja Kiai Haji Fudali selaku takmir masjid, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak bisa nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus, pemangku tisah setempat beserta seluruh jajaran-jajaran tisaipon, para hadirin hadirat muslimin dan muslimat, jamaah masjid Sabilul Muttaqin, saya muljaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah ma'unah, seinsyaallah kalaban pertolongan Allah kaula ajunan memasuki malam 18 di bulan Ramadan. Pas malam samangken kaula sareng ajunan bi Allah takdir alengki apolong eka dito tempat tempat se paling mulja, acara se sangat mulja, pasaran kalaban orang-orang se mulja aki bi Allah. Semoga kemuliaan Kak Dinto benih cuma dan Kak Dinto bisawas, sehingga kaula ajunan tercatat sebagai orang-orang seselamat akhirat, teti ahli swarga. Salawat dan salam bukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto sampun apek ta kaula ajunan dari alam peteng eki beka alam terak, dari peteng putu eki beka terang ilmu. Eki Kak Dinto ilmu seefek tapi Gusti Kanjeng Nabi sepaling raja searupa aki Al-Quran, sekadim Al-Quran sekaligus sebagai mukjizat terbesar Gusti Kanjeng Nabi,
Sekadim Al-Quran kak dinto epatoron pertama kali dari Baitul Izza, dari langit tunya dak ke Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bertepatan kalaben tahun 610 Masehi. Sehal kak dinto kaleresan kalaben malam 17 bulan Ramadan. Sehingga setiap malam 17 eman kak diman kak dinto bedaaki peringatan nuzulul Quran. Nuzul neka artena toron Al-Quran neka Quran. Jadi Quran kak dito pertama kali etrona kidak Gusti Kanjeng Nabi tepak malam tanggal peto. Lacepon Allah ajabu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya turunkan Al-Quran fi lailatul qadr. Patoron malam lailatul qadar. Lacepon Imam Syafi'i paling iar Lailatul Qadar ni kekabudi tanggal 20 malam kencil. Ni kan tak cocok. Cepon Quran turun 17. Aning dalam ayat selain itu waki turun malam Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar tepat malam 17 Ramadan. Lah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran ada buaki tentang debuna ulama di dalam masalah turun Al-Quran. Quran ni turun telo kali. Senapa kali? Lah Quran itu turun 3 kali. Lah cuman yang perlu diingat orang Jelgung dan sekitarnya bahwa kalimat nuzul turun nikah cepon ulama beni makna hakikat beni pah turun dari atas ke bawah. Apa sebab? Mun Quran ni kai maknai turun kalaban makna ongkuan dari atas ke bawah ni kapah bisa beda pemahaman Allah ni ke beda atas. Nggih, makana kula mulai ki acara Isra Mi'raj di beuring Kanjeng Nabi ongke ke atas ni ke beni nunjukake Allah beda atas. Mangken nuzulul Quran, Quran ke beda turun ni ke beni turun saung guna. Artena turun nika min maratibil a'la dari derajat setengki. Padi bi orang Cilkung ngocak kaki bila turun dari Bali ke. Mun ka Madura ni ke beni toron ongke mun di Bali yang kina bangki. Karena Madura ni ke sebada gunung ah. Bila kaki ongke ke Pontianak, iku beni ongke mun ka Pontianak ni ka toron. Si ongke ni ke Madura. Engki kan tu dak gunung bumun ka jompok sambian. Teti kalimat ongke toron ni ke beda semakna asli beda makna majasi cepun ulama. Pada SK Bupati telah turun ke kantor kecamatan. Nika beni turun di atas ke bawah tapi min maratibil ulia dari derajat tinggi ke derajat semabeun. Persis kalaban Al-Quran nika maknai turun beni Allah beri atas pah turun ke bawah tapi dari Allah Quran nika pindah. La turun Al-Quran yang pertama nika cepun ulama atau penjelasan yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar atau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Saya pertama Al-Quran ni patoron dak kalauhil mahfud daf'atan wahidah kalaban sakalian. Ni kadebun Allah bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Badan apa tadi? Toron senomor 2 dari lauhil mahfud patoron kabaital izza langing tunya. Jadi Quran ni kay patoron boleh dari lauhil mahfud dak kalanging dunya. La toron senomor 2 ni kay sebutaki at-tanazzulus saniyah. La toron senomor 2 ni kasih abarengan kelaben Lailatul Qadar. La dari Baitul Izza pah patoron dak Gusti Kanjeng Nabi, la ni kebeni toron daf'atan wahidah tapi munajjaman patoron kendik-dik tergantung kebutuhan. Le toron sedari langit dunia ke Kanjeng Nabi ini ketoron pertama kali tepat ke malam 17 bulan Ramadan. Paham nggih? Mungkin tak paham lah ongguk lekas marifuk mungkin. Ya mungkin jelas sakit boleh ambil tangki. Paham yang jelas Quran itu turun 3 kali. Pertama kali ke Lauhil Mahfud daf'atan wahidah toron kelaben total. Dari Lauhil Mahfud toron ke langit dunia toron saampelan sekalian. Dari langit dunia turun ke Kanjeng Nabi ecer sampai 20 tahun langkong patoron tergantung kebutuhan sesuai kejadian. Beda orang kafir atanya ya Muhammad sifnana rabbak kabala pangeran kakek je apa turun ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad al ayat. Orang kafir arempuk ke Kanjeng Nabi Muhammad pola aja ada ya boy setia.
Ada ku lekuk rekok benak kelihatan atau karya mun cangkake nyembah Allah cangkok nyembah patung. Ada kan tak kertori mari. Pon ajak deui euy. Yuk seminggu nyembah Allah. Engkok nur aki ya. Dah seminggu boleh kaki nyembah patung tapi deki sibes-siben. Akhirnya turun Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud al-ayah. Jadi setiap ada permasalahan turun gendik didik nekas dari langit dunia. Akhirnya Al-Qur'an depakkah astana kaulaban sampian mangken setiap 17 Ramadan eman kak diman ibadah aki nuzulul Qur'an ngi imak le sadar lambe Qur'an nekah etoronaki telo kalih sehingga kelaban peringati pas enga dari enga ni kenunjuk aki kulaban sampian ni cinta karena man ahabba syai'an fa aktsaru dzikrah orang ni kemun lebur katung situng pasti banyak enga cara nak enga cara nak enga ya hadir ni kekepi pahe pentai sombongan majer tak majer pakajah majer tak majer aji ya pakajah kan bagi tak majer mun kaje ni samar engki sampean bagi tak majer pese kur hadir lah majer ku engki sampean bagi tak nyumbang pese dateng ni ka nyumbang akan berkat dia bukan nikah kari eta anak mun tak eder kan baru ibu engki jadi kan hadir ni ke sampean lah nyumbang amin Allahumma akhirnya dibaca lebih-lebih bulan Ramadan sekak di Ramadan kak din to bulan kapi dilipat gandakan amal perbuatan luar Ramadan para bapak para ibu orang maus Al-Quran ini kesitung huruf ikencer sepolo karena kanjeng Nabi adabu man qara'a harfan min kitabillah kaya ngereng celkung pasir asal semaca sahuruf dari kitab Allah seanyam Al-Quran falahu hasanah bi Allah ibrik situng kebagusan wal hasanatu bi asri amthaliha ban setiap situng kebagusan etekel sapolo maca situng huruf ibrik situng kebagusan situng ke huruf kebagusan etekel sapolo bahkan kanjeng Nabi adabu wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun saya maksud sahuruf ni ke beni alif lam mim beni seni ke sahuruf tapi alif sahuruf lam sahuruf mim sahuruf adabu alif lam mim Ramadan sampian nikah kencer telopolo dalam Ramadan tekel saibu ngaji tak ngaji saya ngaji saya tak ngaji iya pak kun tak ngaji mun saya masjid Allah lebur wasari'u ila maufiratin salah teh wasari'u ila maufiratin nyampit dengan dengar apa cek lah karo kemilaknya lagi kok itu engkau je ngaji belam bek jong petong puluh tahun tak toman salah ya mi salah amun ngaji ke TV akhirnya darusan Quran masjid dibuat kelompok kalaban macah areng-sareng sehingga salah bentak salah pangki keng perlu paenga para bapak para ibu ngaji ni ka sae Ramadan ngaji ni ka etekel keng cuman mun sampai aganggu ka orang tedung hukum sepaling mabe ni ka makro mun sampai ci aganggu na dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin hukum haram bening ngaji na si haram aganggu orang tedung ni ka haram paham mangka namun ngaji bulan Ramadan cak malam mun la dapat kakol 12 malam mik atas pate mik baba odi cak gelak kita tahu bok mana mik baba je odi Quran na tutup no buka paham lagi jadi taswis ala naim atau ala musallin nikah hukum haram hukum paling rendah makruh bal in kasurat taswis haram mun ganggu na sampai sarah hukum haram napa boleh pah karo arundaan oh ibu bapak yuk kita sahur keng saja gay koltung demak aja pas sampai kalau papa yobo sahur keng sing ngocak tak awasah karo nyege yo re getok edim aja ada muni cilkung ta ada sebanyak ni keneng Indonesia aku kaki mun dina dok ngocak kok yang mbok molen iki maka Nabi Allah mentar bulan sampai pelanceng umur sebuna kaya haji ayyukla mentar kaula ajunan pada akali bali Ramadan amin apa sebab Ramadan ni termasuk bulan sehingga bagusan ni kayak tekel
Cuman perlu ingatin dalam kitab Isafu Ahlil Iman nyata aki Ramadan ni kasih etekel beni cuma kebagusan maki kecubaan etekel kia. Mangka namun sampean mangkin ni ke api asuan sekalian pada ben api asuan saya bukan elain Ramadan. Jadi mun mari api asuan di bulan puasa cak api asuan kia. Lan oleh sa api asuan sampean. Jelas engki. Sunnat kencer fardhu. Atrawi tak atrawi. Le sunnat Ramadan ni kay kencer fardhu. Jadi sampean atrawi mangkin 20 kali setiap semalam pada ben abu jeung fardhu elain Ramadan ni ke 20 kali. Meskipun mangkene man kaman orang bedong cak tarawih ini kebenduk tikal kudu ban sampean pakundu polo nggih. Ahlus sunnah wal jamaah nikah tetap mengikuti Sayyidina Umar bahwa tarawih ini kedu polo. Anapa? Karena pun ulama Sayyidina Umar nikah paling tanda kelakuan serta kelaku Kanjeng Nabi. Sampai Sayyidina Umar nikah ada budak ke Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, laula raaitu Muhammadan qabbalaka ma qabbaltuka. Cak saking engkau tak ngetelak Kanjeng Nabi nyium kaki haram engkau tak kena nyium. Nyium Hajar Aswad Sayyidina Umar keng pulan ningali Kanjeng Nabi nyium Hajar Aswad artinya Sayyidina Umar tak kelang alako bareng mun Kanjeng Nabi tak alako mun Sayyidina Umar atrawi 20 ni keng nunjuaki Sayyidina Umar pernah ningali Kanjeng Nabi qiyamul lail bulan Ramadan sampai 20 ka tahu saat itu karena masalah tarawihan pala kesukaan beluk ya tuh mun sampean iku jak orang sampean berempa ka 20 saya ngak budan iya akhirat sebener beluk ki jawab bi sampean tinggal kula pakun 20 pala sebener beluk nyaman kula oleh sosok 12 tinggal aja atau karena masalah tarawih 20 salah aku not ho koma salah atah dil kelero cak dengan saya banyak sabu-sabu tak ili kuli nggih napa nggih cak dengan keharaman tak ili kuli pas ibadah Allah salah kapi kon not bener tak aku not bener beluk bener 20 bener saya tak bener saya tak bojang sekali. Jelas? Kita usah patang nyala aki. Cak dengan mangkin neka heran. Mangkin neka pas entar ke kuburan. Patah di la ilaha illallah kafir cepon. Maca la ilaha illallah kafir. Padahal ring kafir maca la ilaha illallah ni ke Islam. Masa ari Islam maca la ilaha illallah waktu di kafir engki. Keng pada remes eguan. Ni kemudian pikir sampai kiamat kurang 2 hari pakun tak masuk akal kayak itu. Pala tanda tahlil aja atah. Jadi pala tanda nyelase aja nyelase keng senyelase aja perkapiraki engki napa engki. Ketimang kena tahlil ni. Waduh, rame. Karena Bengkalan ini sudah ada 2 kecamatan, 3 desa tanda tahlil tanda moloten. Bengkalan ni ke gula pada Bengkalan pada ben sampean keng bek semua ada aja. Pada Bengkalan agak setretan gula ben sampean keng pelan gula muan nang are ngarap tak batik ketemu bi ora. Bimpuk bagla ilin cilik. Kemah kana saya make hulil yasin kemah kapan gula ongke bah ngucak. Ada ni kene. Cak gela pamendong benti suri biku ake pok. Mana ni kene karo orang ngetok sih kene kok. Tang kita makin kapi barang ni keluar kapi makin. Pala tak kesokan adu aki reng mati tak usah adu aki. Saya tak kesokan tahlil tinggal jak tahlil. Eng gula ben sampean sa tahlil ketika lek jak tu sentuh. Engki napa engki? Kayak kebela tak ada pak bareng. Kuda sering ngobelo setiap acara. Ketika bodoh ngirim Fatihah tak ada pak. Kuda acara tak. Kuda ni ketuman itilpun dari Malaysia. Ustaz dan kuda ngisiin pulsa. Tekwaki masuk iki. Tekku HP kuda ni kais seket ebu. Pulsa dari Malaysia kirim ke Madura. Seket ebu masuk. Kuda ben sampean ngirim yasin bentahlil ke kuburan pas tak masuk. Masa malaikat pah kala ke pulsa gitu. Ni baca saran gendong iki. Gus Dur teman ditanya aki kak, ya Gus, orang maca tahlil yasin ketika gelarok, kene maki gencer neka kuburan, depak napa tak depak, depak jang Gus Dur, me pangki cak depak Gus, cak dengan kok mun ngirim yasin lok teman ipa belih dia, nggak tak usah tokar sampean, lego beli sini, kepala pakun tak part, njok rapat tak depak, sini kakak mun sampean tak part aja tu rela mati gula 1 aki napa, lepala tak depak beli boleh, keng mun depak cak asak ka, insyaallah tak kira beli kia. Nggih napa nggih? Makanya alhamdulillah malam mangken nuzul Quran gandeng kelaban tahlil ne konunjuake kaula ajunan ngastete ngabekte kauring sepo saangpun atingkel dunya. Kaula ajunan mangken lamak murla sampurna keng ring sepo lambek seberjuang. Kaula ben sampian sae ecilkung sae eke iring sepo satingkel dunya ekerem. Amin Allahumma. Ana apa sebab mun beni kula ben sampian nak foto ni saatu akiring sepo share saatu agi naka. Tak mun kiai. Maki putra tak adu aki tak kekurangan doa. Engki napa engki? Mun kula ben sampian mun set mun beni nak foto sa adu aki saya. Ring sepo kaula ajunan set mun beni sampian mangkene ke sa tahlil ngak gelek saya.
Tada kak menureng biasa nih, kemun beni nak foto tak kira, tatang kenolongi, cuma petong ngari ke atas dil kasih. Nih kasih masuk aku rumah ada temek edok-dok. Mun tak edok-dok haram tak masuk. Aja kapan masuk mereka sambil amin pah nase bajadan. Ki sempat milih cukup sejak raja ni. Amin 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 gini bajadan amin amin gini. Amin amin kapan raja pah sabak cuma dia. Tak kira ngastet mun beni nak foto nanti tibi buk. Eki napa ki? Tak kira. Mun kiai kak, bu mun kiai ini kamu kita itu akibat nak foto tak orang. Cek mun kau orang ngajar, orang mulang cukup tase adu aki, pau adu aki, kormis jati adu aki kapi. Pas santri kan saya beli ilmu dengan malaki. Akili kencer, tak usah khusus mun ke kiai. Makanya aku udah sering ngebela setiap acara pengajian. Mun kelompok kiai, set lagi betul siapa banyak. Tak kira sampai petok ong, situ ngebela ipa kemetu sana. Anapa? Kerja orang ngentar. Cak ke acet lancet. Kerja orang tua aki na tega tak buah. Engki na bangki. Tore. Ki Abdullah Sakhol Benggalan. Engki na bangki. Ki Abdullah Sakhol Benggalan ketika saya terimin katel nikah tega tak bisa pekul. Isulur yatas ka. Saking diri rambi na ore. Engki na bangki. Ki pasara? Ki Mustafa engki. Engki. Ki sira? Ki Ilyas. Seda. Kerja aibuan orang sentar kak. Eki na bangki. Datang situng atah bil datang adua. Santri di Pontianak tak bisa mulai. Asolat aki di Pontianak. Dari Bencer tak bisa entar. Atah di Bencer. Tak mun kelompok kula ben sampian mati ada ring entar. Ya bade sentar Pak Polor. Ken saya bejeng aki ning 13. Bose nyoro kamu. Ayo auto apa jeung aki apa jeung. Kat kita apa jeung aki kak. Tang sarung najis dong iku. Mingi besarong najis sebentar kering mati kak. Eki na bangki. Mun kiai wafat lajana apa-apa orang entar di Mekah tak bisa mulai pese ekere maki, di Malaysia tak bisa entar pese nah ekere maki. Orang tak datang tunyan entar. Orang sebe de semak entar kapi ke kuburan tege selak kak. Aduh mun kuda ben sampean mati haram cak macam-macam. Salah de iya pah mati dak enam bodo. Pah mati kalau sangat malam. Oh cek-cekan. Lampu mati. Pah siaraki inna lillah. Njai sudah jebah ngucap mik mati sing ngalem mai kok. Eki na bangki. Selake si bini pahakan tuh. Aduh 2 kilo boleh. Mati murki kocak tak iya lek. Cak sekeng do tengok oleh nasi pendonan tak kina tanah. Cak setekor oleh sehari me 2. Cak gelak ambue bok. Pala eman cak nyiba beras tar kareng mati jam. Nyiba tenggang boy. Nyaman lah pabrik kolpang ben lekele satah dilengki. Mun beni kula ben sampean saya rasa doa kina. Alhamdulillah orang cilkung makin akompol hadir para guru para kiai itu aki ngak ngai Al-Qur'an makle abe beda perasaan cinta ke Al-Qur'an pas para guru ring sepo sampun tinggal dunya pas itu aki makin maka seteja benga sepona ajunan makin sampun setini kae sepora tusan amin kok kak Allah iwa tu aki cengeng pah tepak kering ngapa dina dia pah jasar. Pramila dari kak di tuhan tahun, mangkana gelak japon debu nak Habib nek ampun 30 petok kan ini. Ongki. Berarti 30 petok ampun itu akhir yang supaya kaula ajunan. 30 petok ibadah ketinika. Mangkana mangkin nek kula ben sampean nikah. Udah ambulan dah udah kayak kijak senek kabula kan lebih baca ngaji mun segede ni kengki. Keng cuma tinggal mak kita ngaji mak kerja tinggal ki bang. Ki anapa? Karena 20 tahun lagi sebekal ngisi masjid Celkung ni kesekene ni. Eki na bang ki. Mun jarajina nikah belum tentu dapat 20 tahun. Kak keng mun nikah kula bekal kak kantok. Makanya beda acara apa? Benak anak kini ni kiba ke masjid. Acara nuzul Quran kiba moloten kiba. Madrasah beda molotan kiba. Madrasah Isra Mi'raj kiba anak nikah. Nuzul Quran kiba. Keng mun tatang ke sa molotan cek kiba ka. Berkat dog orang iki. Aku berkat 50 pah kurang 200. Mi ko orang kana. Ya nangan telokan iki bekapi. Tanya aki arah mi kiba. Pah nyapit bitat hodil sing pidato ero kiba. Tuan rumah na pah ngucap belajar eta pokocolong hodil je. Sekiba ni kemun acara umum
Mangkana tinggal nih kama kita ngaji. Tinggal. Ceng benih penting ngaji makin nih kak. Penting hadir. Mula biasa bagi kini hadir nih keguk-leguk sampai tua. Nih kademang ke masjid. Bener-bener sampean nih kak. Anak pakan tu makin sampean nih kemintar. Pelambak bagi kini biasa ke masjid. Mangkana makin nih kesampean hadir nih kak. Aslinya benih kengkulan nganggur sampean kelak hadir. Banyak selebih nganggur dari sampean main kaplek makin kak. Benih kengkulan sehat. Kesehatan ben sampean main futsal makin nih kak. Kina bangki. Benih kengkulan semak. Banyak sejauhan makin hadir sesemak tak ada pak. Mik hadir sampean. Situ. Biasa ke masjid mulai kini si nomor 2 EPL bi Allah ibti orang selamat sambian. Amin kau teh. Berkah dapat ada pasti amin. Amin Allahumma. Maka nak kibah ni kanak-kanak ni kibah buk beracara masjid kibah tahun. Masalah ngaji tak penting, sepenting hadir gitu. Maka nak kuda sering ngabala setiap acara Isra Mi'raj. Lambat ni ke ulama muna ke masjid pasti ibi tempat in mainan. Masjid Agung Bengkalan dibangun oleh Sayyid Sultan Qadirun. Sema ka mabeda di budin negara. Kasah ya ada bedelun alun. Ni ka lapangan nebal ka. Masjid Sampang Jami budin na bedelun alun. Lambat lapangan bal-balan. Arek lancor Pamekasan. Masjid Jami Sumenep kapi bedelun alun nah. Lapangan nebal. Anapa? Sengaja ibi lapangan mancing nak kanak kini male entar. Alhamdulillah nak kanak kini pahantarungku ke masjid. Buka kalampin sabai masjid orang amai nebal ya ada masjid. Pun malam akhir sesiang akhir dah macong akhir ke masjid. Apa aja ngaya abalah. Tinggal makin ngabal. Caklah karbek to na tapi seekar pagi wa qalbuhu muallakun bil masajid. Ate sa agentong bagi kene ke masjid ni kakak. Titi ni ka kene ketika lagi ibu kita ngaji tak napa. Anapa? Alate nak kana makle biasa atin agentong ke masjid ni keuntungan si nomor situ. Keuntungan si nomor 2 mun anak ni kaiki beka pangajen ngak mangkin berkat oleh lemak di kesambian. Tangki embu ngentar pa ngentar 2 lah. Bah anang telok entar. Aja mun nasek kapi kan sahur tak kina tanah bukan kilo. Ya tak nah, pasal ni kesambian tibik senyumpung je tak ngampung tangki. Justru saya ngampung gula mungkin kesambian ini. Itu ini mi yonceng po. Sambian tak ngampung ibading tibi. Fakta putra niki. Nanti Allah ibading jalan kesayan. Amin. Amin Allahumma. Pramila dari kak dinto. Sehingga bila bi bulan Ramadan pas ekerem genceran ni kekaring sepo sesete kaula ajunan. Maka lebih bulan Ramadan gencer ni keluar biasa. Akal tekel kak iki. Sunnat tasawus ikencer fardhu. Atrawi 20 rakaat. Ikencer far mun etrema. Anapa? Karena tarawih ini macam kulan mau Facebook ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Amin. Jangan malaikat itanya aki ketung. Itu oleh sedeke. Malaikat setunganya pitapok colong mare itu. Bebene tarawih ini kak cek Pak Abid kak. Keng cuman cek ngebut. Cek trek-trekan mun tarawih iki. Kanjeng Nabi titik pesan idza umma alaikum falyukhaffif mun sampean yang kak teti imam falyukhaffif pademang artena cek bitabit keng coman maksud tebeni pahero ngebut cek bitabit cek dengan imam tarawih pas saya baca surat An-Naml hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mari pujang mau dipembapantar jom surat apa kula saya baca An-Naml ba apa artinya aja An-Naml je bilis. Oh bilis jom ya. Isa dekik macam surat apa jom. Oh dekik macam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil roba surat Al-Fil. Apa artinya jom? Kecebai. Ika bela kecebah kalau masjidnya di sandal lambang. Bah macam cemburu ke bodoh. Damma bah kok bajang ibu kok bajang isa. Ara apa bah lagi buru bilis setengah jam jom. Aja mun kece na ibu haram sopu tak mare. Cak bitabit ngimam ini keng cak cangkel. Maksud tidak rem bebesan kencang tak kencang. Mun tarawih ini ke 20 rakaat mun pas sampian kalak pada ben pejeng Jumat. Ya elang makmum.
Yang ini apa ki? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ah di budi. Sopo menarik. Pakencang, keng cuman mun pakencang aja sampai tumak nina ni kata ada. Karena bejeng ni kemun tak ada tumak nina ni kata asa. Nah apa tumak nina? Setiap sampean dari rukun ngan ke rukun lain ni kaca sampai bejeng ni ke asampu. Papesa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Dia ni ke apesa depak kanto ambu keluh. Sami Allah ambu keluh bani pah mancing. Teti sampean ni ka sanmisan ki. Teti kamera nang kita roaki. Beban ni mun dari tojuk ke mancing ni ke mun tak norok haram ilang cedek ke sing ucai. Baik ke beli absa'ab de kimun bahabinatu kali soran. Sini Allahu Akbar. Dia ni kesampian cek sam Allahu Akbar. Allah ni kan nyaman tak asampung bojeng iki. Dadi tu maknina ni kesampian kudu nengeneng. Saktatan biqadri subhanallah. Allahu Akbar. Cek saking ada bu subhanallah bisa subhanallah umpama. Tapi cek subhanallah ni ke subhana rabbil azimi. Sami Allahu liman hamidah. Ni kena nangkapi betul ni kata oleh beda aku ni. Saktatan biqadri qauli subhanallah. Kalaban saking ada bu subhanallah. Terkadang badan nengking tanang terkadang aku li. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Cerok noro tak tahu kakek ho. Ada grup tang kelompok di samping ni. Arah kita tuli tekem kak. Kita ku anon canggih. Sami Allah Allah arah. Mi bahasa ni kakak biar ngapa jeng ni keheran pun. Ana kita bahasa ni kegelo. Paham lagi? Tidak terlalu kencang. Keng cuman cek palaun. Karena muni palaun elang makmum maka. Tangki benih karo ikan tu makai turjan pad. Demun terawih ni kan nyari imam si kencang. Pahat terawih apa abid. Aduh ngan lembah ke timur. Arab apa aduh abid kelu jo. Imam madas masudas makan. Mujah timur bah kencang. Ngalle ke masjid timur ini. Oleh semalam tak pernah. Arab apa aduh santak kelu jo. Aduh mentera sakit jol pak tengahnya. Ayo ni ngang kuy kocan akin ngang kuy helm baik. Atarawi ke masjid aja pas sampai tanggal segemi. Demi cocok bah le mun bisa tepat nah. Salah tarawih dengan lak menemari na ibri kolak. Engke nggih. Tetih pakencang tapi kudu aja ge tuma nina. Pademang maksudnya, buni pak kencang ngungku, mun kencang tega cek kencang ini ketak peratuh. Beni kalau mangken semen kanjeng Nabi bawa dia dengan bojong kencang. Kanjeng Nabi ngolat di TV kau bojong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak kanjeng Nabi asompa, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, law mata hada mata ala ghairi millati Muhammadin. Kalaban adat, sengkok yutus berarti Nabi kalaban hak. Orang saabajeng remun sampai mati pah bajeng apa kun kencang ngajak mati tak kira ngibah agama Nabi Muhammad abajeng king mun kencang kelu mati kafir kak apa nak boleh saya tak abajeng hanang tenang antir ke Allah keselamatan amin amin Allahumma teti mulai pasedeng insyaallah tarawih ni kesampai lestari ni insyaallah banyak benih kalau dah dengar aduh pun kita ada ramai masjid lama tahu apa saya baca aja. Malaikat menjadi tulis apa paham? Awan Allah. Lainnya cak Arab tu pak kasih cak cendek ke TV ada. Mencari Allah. Kaulah ajunan ipa sampurna. Sampai depak ketelasan. Amin. Sehingga kaulah ajunan ketika telasan deki kayaumin waladathu ummuh. Kapi saja. Ketika ampun atelasan, ketika ampun takbir